Dus if we moest takken zo, if you live you can send oma Messias, you mag sa pak no de you gudu ba. You mag sa pak no de you gudu ba. Want you kis mo furu oso brada sama chip ala sot san. Plus one kroon tapi ede ook toe. Ja. Shalom. Ik wou sabi mina king Ezekiel. I feel dus ook over. You ready for wakabaka Messias. You the 100% zeker dat you wakabaka Messias. Want ano te take a look at the you give up. Nee. Togo in Matthäus 5 vers 11. Matthäus 5 vers 11. Blessie voor un, de suma sa kosi un, en vervolgu un, en taki ala soto leitori against un, because for minem ede. A Messias taki blessie voor un, tesmo ogoy, kos un, tako mesot leitori against un. Voor minem ede, im sapak so nga yo prikawaret, altijd desma do lop you, do hat you, do make tori, do kos you, maar a Messias taki blessie voor un. Ja? Moro fara. Marcus 8 vers 34. En die abekari da people kom na hem disciple tu. Abentaki gi hem taki. La suma disi sa wakana mi baka. Meki hem taki nono gi hem srefi. Brada na ngasam. This you musabung. A esta sansa yung sapana disi if you waka baka Messias. A esta sansa in bigidu. Bigitak negi yung srefi. Hoe zijn de impact negatief? Omdat je baka Messias, dus je mening niet etel moro. Je baka Messias, dus aan Messias bedoel, nadat je doet ook toe. Dus if je baka Messias, je tak negatief. En cari hem kruisi en wakana ni baka. Je moet tak negatief en cari en kruis en wakana en baka. Sa aan Messias e bedoel nga, sami kruis. Ama ne balu tak fite kwang balak dahil showing. Nee, usap pag di ang Messias bukoy gurontapo. Ama chef no be aben so ko wane be kosama be kome so jokutori. Ala de sanda dein akrois des yumusma showing. Want ano teogo prikitisma ogoy kosyu of make leitori. Tayo give up. Dara matak fi bigitak negi usrefi want you mean in etel moro. Ja? Moro fara. Mattheus 7 vers 12. Wie dan alasani disi uwani trawang fudugi so musutu idem tu because disi de da wet nanga da leri voor dem profeti. Dus if you want make was ma libu nanga you, libu nanga ook tu. Libu nanga taras ma ook tu. Ja? En bijvoorbeeld, te go voeren dan. En te wat trama go voeren baka. You know hoe zwaar. Want die go voeren die je abe boeten. Dat you know hoe raak. En bijvoorbeeld, ik go yoko giwa man. En tamara fe wama mek wat dengo. Etori. Egiu. Dat you know hoe zwaar omdat die you go yoko giu abe boom iyo item. Na leso te, de man onkoy. Legi ook. Na leso you know hoe zwaar. Daarom aan Messias. Sorry, daarom, ja, ze zo dat if you want, dan was maar libu na ngayon. Libu na ngayon ook. Ja? Moro fara. Mattheus 6, vers 24. Não assuma kan dini tumasra. Não assuma din tumasra. Niemand kan twee heren dienen. Bekasi, ano sa lobby, dawang te asa lobby, te alobi da trauma. En efu asa hori na da wang dan ano sa lugu na da trauma. Ano kan deni gado na nga da soso gruntapu gudu moksi. A Messias taki, you know, kag dini tumasarang. Bijvoorbeeld, idina wareta. Ala Saturdag yu ekwa na abe inkomst. Ala Saturdag yu ekwa na abe inkomst. En you, leren was aan ala zaterdag plus din amoro hewa ahaya. Maar ala zondag ook toe, you ego na kerki, ego din Baal of Tammuz.
Suma you ding tak you had a higher of Baal of Tammuz. 100% you had a higher Poseidon. Omdat te you et dinaman, te you et din a higher, ama ap regels, sansa you mag do na nga sansa you no mag do. Maar te you ogo na son de man te kerki, te you ogo volg Baal of Tammuz. De man op een regel, je mag doen sa je wani, ja sa je wani. Vier heiden vissen en na de sana julo dus sowieso je had a haya en dat je volg Tammuz of Baal. Daarom a Messias taki, je nog kan niet toemasra. Mattheüs 6 vers 31. Voordat ede, uno musu broko hede, taki, sawi sa nyang, efu, sawi sa dringi, efu, sawi sa weri. Dus, if you are wakabaka Messias, you know most broko ede tak samo nya yomu, samo dringi, samo weri. You know most broko ede nanga de sandati. Where sayu abi wan a Messias serve taki tak alibi abwado moro anyang. You sking abwado moro korosi. Yes, you ne dengi tak ay sama yang daram. First you wakabaka Messias, biki tak neki you serifi. Vers 32. Dikasih dem heidon suma de suku ala dem sani disi. Dikasih untata na ini himel sabi kabadati abi ala dem sani disi panungu. Dus you know boy, ekusumia samonya samodingi samowedi na de heiden de suk de sangati. Maar sayo mo suku lek eerste. Vers 33. Maar suku fosi da kunu kondre fugado na nga hem gerechtigheid en dan asakoti ala dem sani disi na takugi. Dus asa sayo mo suku lek eerste na amakune krek vidoro a kingdom. En daarna je hoorde wetten. Wamasa hoorde wetten, na wamasa ap boom verstand. Wamasa hoorde wetten, na wamasa wan doro a kingdom. Wamasa hoorde wetten, na wamasa lop a Messias. Awan wakabaka a Messias. Ja? Komoro vara. Mattheüs 10 vers 35. Because mi ben confuseti wa man fufeti nanga hem tata. En wa uma piki nanga hem mama. En a man piki wefi nanga hem masra mama. Dus a Messias reflect like akong fufeti wa man fufeti nanga hem tata. Dus de ma ogoi tak jugu. Ja, omdat zo nanga yuding. Dus im sap mas ampoyere. Tak ano te you ding a waarheid of te you wakabaka. Ja, make me tak en zo. Ano te you wakabaka a Messias. De alasan o waka switch na ngayon. You musa pak so na ngayon ding a waarheid. Te you wakabaka Messias. Im sapak altijd te si eko take you. Ja. You musa pak altijd te si eko take you. Plus ook de meestal te de chidi na waarheid. Dan meestal dat de ouders zo tak te you of volg de maar of te you of bijvoorbeeld te you no waro ko tapasabat. Dan soms je ouders o te je tak dat if you ora sabat dan you don't pay me also. Daarom vers 36 is zo taki. Want man sa abi hem vijandje komen voor hem egi also. Want man wan vrouw watje of suma o ap wan vijandje komen voor hem egi also. Je familie no want tak na ngai moro zei omdat you volg aan Messias. Maar de you be go na pori pas de no bete egi next omdat je wakabaka a Messias. Daarom a Messias taki tak negi serifi en show me Christ ala day. Vers 37. Da suma disi lobby hem tata ifu mama moro leki mi no de warti fu mi. En la suma disi lobby hem man piki if oma piki moro leki mi no de warti fu mi. Dus ja zo. Dus vers 37. En bijvoorbeeld Yusa dina waarheid bato. En dan bijvoorbeeld Yuma of Suma tegen tak te you e hora sabat of zo. You don't pay me also. En dat je vrede, ja, dat je no volg aan Messias moro. Dat want dat je loop, you mamora Messias. En dat no mag. You loop aan Messias moro, you ma, moro you pa.
and the Messias taki and the suma disi no be a man piki efu mama efu uma piki moro lekini no de warti for me you know the warti gi eng you know the warti gi eng first acten that and the suma disi no teki hem kruisi chari hem e wakana mi baka no de warti for him na le kamtaki yum taknegi sef en shu ama kruis ala day you look a Messias moro you mananga yupa anas you know arkis a Messias etaki yeah moro fara and the man sa en libe also oma Messias de make over look sa Messias tak abra de maladi Marcus 10 vers 29 en Jesus ben pikitaki true metaki gi ontaki da suma disi ben libi also efu brother, efu sisa, efu tata, efu mama, efu wefi, efu pikin, efu hem gron, fu minem ede, no, fu da brunyusu ede. Dus if you, dus me otakenso, if you live you gezin om a Messias ede, wanneer de tak te yoro kota pasabada inum, tananga moro da yogwe, supada pestan. If you live you gezin, omdat je volgt aan Messias ede. No. Vers 38. No. Dat suma. Ja. No. Dat suma dat is a kisi 100 tron. So furu oso. Nanga brada. Nanga sisa. Nanga mama. Nanga piking. Nanga gron. Nanga trobitu. En na ini dem yari na bifesi asa kisi libi futego. Dus if me mustaken so. If you live you can send oma Messias, you mag sa pak no de you gudug ba. You mag sa pak no de you gudug ba. Want you kis mo furu oso brada sa matching ala sot san. Plus one kroon tapi ede ook toe. Ja. Gomorra fara. Dus you sa di na waret no de to. You know must give up. You know ready for the boom. Altijd tesi e commit de pridiwan. Dat you maksabi and te you o waka baka Messias de Allah se waka tik na you. Look on, make me go for do. Im sa ponsan tak te you e waka baka Messias. Inom do sa aski e lostu. Anders te you o do sa aski e lostu da you o do sonu. Nek fakala de 5 vers 19 tot 21 esuro dat if you e do sa aski e lostu da you o do sonu. Waka na ini ayin, waka baka a Messias. Ya? Look, wamasa e waka baka a Messias to. Usapa sa botak a Messias in het takwasan ook de tak. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan door mij. If you want gonna appa, you must waka baka Messias for si. Anders you no gonna appa. A Messias taki ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus if you waka baka a Messias, dat don't tak you waka baka a waarheid. You waka baka a waarheid. Maar im sa pasan, dat you waka baka a waarheid. You need stop. You need stop voor doen sondu. Baka dat de waka godoro, doen sondu, waka godoro nee. Te waka baka Messias, de waka go rechtop doen Benny. Links, rechts, nee. Daarom you, im sa aan artibo. No asma, no musko bepaal giyu. Die volg aan Messias of niet. No asma, no musko bepaal giyu. Die volg aan Messias of niet. You man no mag bepaal giyu. You pa no mag bepaal giyu. You sa no mag bepaal giyu. You tante no mag bepaal giyu voor zijde. Ding, you man no machare gona hemel. You pa no machare gona hemel. You tante no machare gona hemel. Nanga de oplichter pastor zelf no machare gona hemel. Daarom te waka baka Messias. Te waka baka Messias. In bigitak negi usrefi. Wan milik familja so. A wortu sa de kar give up. A wortu sa de kar give up. Hey brother, sa. Mino sap sana sana tier.
Sinds de eerste die mi waka baka Messias, mi begitak nee die misrefi. Zei je? Omdat alles aan zijn Messias se doen doe ook toe. Ja? Don't worry. Daarom aan Messias bet tak ook toe tak blessie voor on. Te libisma no lop unu. De ongooi pus unu. Voor anak moto dingen emidrif de omdat je prika waarheid. Voor aan Messias neem edik. Zo gooi 1 Korinthe 16 vers 13. Lukubung. Bicara nga sam. Lukubung. Dan vasten na in die bribi. Dus je moest dan vasten na in die bribi. Dat wordt ook you know papa. You know papa. Sorry ons refile kwa mansuma. Sorry ons refile kwa mansuma. Dus you like man. You like big man. No kan je tak like meisje. Sandat no kan. Sorry ons refile kwa mansuma. De tranga. Mi brada. You must tranga. O shifa bas ido tranga. Na leso o must tranga ook toe. Mi na wan chiboy. Ma mi sab lesani. Ya mina young boy. Mi sab lesani dus dara mi eler wan de bigi wan eler de chiwa. Maar de chiwa ma leer de bigi wan ook toe. Vooral if ego abra a woord toe. Ja? Dan moet ik een laatste tekst ja zo. Johannes 13 vers 17. En if u unsabi dem sani disi, blessing for unu, if u un do dem. If you sab de sani disi, blessing for you se do dem. En mi hoop dat u begrijpt af video disi. Shalom wam.